ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ವಿಶ್ವಗುರು ಜಗತ್ತಿನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಸಕಲ ಜೀವಾತ್ಮರಿಗೆ ಲೇಸನ್ನೇ ಬಯಸುವ ಒಂದು ಮಾನವೀಯತೆಯ ಧರ್ಮ ಲಿಂಗ ಆಯತ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪಕರು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿಶ್ವ ಸಂವಿಧಾನವೆಂದು ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ಕರೆಯುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ವಿಶ್ವ ಸಂವಿಧಾನ ನಾಯಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭಾರತ ರತ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಿರವರನ್ನ, ಮಹಿಳಾ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಆತ್ಮ ಬಲವನ್ನು ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಶ್ವ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿರವರನ್ನ, ಸಕಲ ಶಿವ ಶರಣರನ್ನ, ದೇಶದ ಎಲ್ಲರ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಇತಿಹಾಸ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಹಾಪುರುಷರೆಲ್ಲರನ್ನ ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಿಮಿತ್ತ ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಾನವೀಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ವರಿಗೂ ಬಸವ ನಾಡು ಶರಣರ ನಾಡು ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಿಂದ ಈ ಮುಂಜಾನೆಯ ಶರಣು. ಇವಾಗ ಒಂದು ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ. ಕಲ್ಲು ದೇವರು ದೇವರಲ್ಲ, ಮಣ್ಣು ದೇವರು ದೇವರಲ್ಲ, ಮರ ದೇವರು ದೇವರಲ್ಲ, ಪಂಚಲೋಹಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ದೇವರುಗಳು ದೇವರಲ್ಲ. ಶ್ವೇತ, ಬಂಧ, ರಾಮೇಶ್ವರ, ಗೋಕರ್ಣ, ಕಾಶಿ, ಕೇದಾರ ಮೊದಲಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವರುಗಳು ದೇವರಲ್ಲ. ತನ್ನ ತಾನು ಅರಿತು ತಾನು ಯಾರು ಎಂದು ತಿಳಿದರೆ, ತನ್ನ ತಾನು ಅರಿತು ತಾನು ಯಾರು ಎಂದು ತಿಳಿದರೆ ತಾನೇ ದೇವನೋಡ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ. 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಒಬ್ಬ ಬಿಜ್ಜಳ ರಾಜರ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಅವತ್ತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮುಕ್ತ, ಜಾತಿ ರಹಿತ, ಧರ್ಮ ಸಹಿತ ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದರು ಇಂತಹ ಒಂದು ವಚನಗಳ ಮೂಲಕ. ಈಗ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ 33 ಕೋಟಿ ಹಲವು ದೈವಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಜನರಿಂದ ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿಟ್ಟು ದುಡ್ಡನ್ನ ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಈ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಚನ ನಮಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಬಸವಾದಿ ಶರಣರು ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದರು? ಅವರಿಗೇನು ಗುಡಿ ಕಟ್ಲಕ್ ಬರ್ತಿಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ? ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವನ್ನ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟರು? ಇಂತಹ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಲಾಂಛನ, ವಿಶ್ವ ಆತ್ಮನ ಕುರುಹು ಆದ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ. ಯಾವ ರೀತಿ ಲಗ್ನ ಆದ ನಂತರ ಮಂಗಳ ಸೂತ್ರ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾನೆಲ್ಲ ಗಂಡ, ಅವಾಗ ಆ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಗಂಡ ಒಬ್ಬನೇ, ಆ ಗಂಡನಿಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಒಬ್ಬತೀನಿ. ಈ ತತ್ವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿನೇ ದೇವರ ಕಲ್ಪನೆ ಹೇಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆಂದರೆ, ಬಸವಣ್ಣನವರು ಇನ್ನೊಂದು ವಚನ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸೋಣ. ಜಗದ ಅಗಲ, ಮುಗಿಲ ಅಗಲ, ಮಿಗೆ ಅಗಲ, ನಿಮ್ಮ ಅಗಲ ಪಾತಾಳದಿಂದ ತತ್ತ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೀಚರಣ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಿಂದ ಅತ್ತತ್ತ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಮುಕುಟ, ಅಗಮ್ಯ ಅಗೋಚರ, ಅಗಮ್ಯ ಅಗೋಚರ ಅಪ್ರತಿಮಲಿಂಗವೇ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ, ನೀವನ್ನ ಕರಸ್ಥಲಕ್ಕೆ ಬಂದು चुड़काद्री अंदरे इस वचन का भावार्थ क्या होता है
ये दुनिया ही एक बहुत बड़ा मंदिर है। इस मंदिर के अंदर कोई मूर्ति नहीं है मानव निर्मित, कोई मंदिर नहीं। ताला डालना, बंद करना, खोलना कुछ नहीं। दरवाजा बगैर दरवाजे के, बगैर बिल्डिंग के, बगैर पिल्लर के। देखो कितना बड़ा सुंदर मंदिर है। चारों तरफ हरियाली हरियाली, प्राणी पक्षियां, नदियां, समुद्रा, हाँ, ये सूरज, चांद, ये सब सितारे, ये धरती कंटिन्यू चल रहा है। इसी धरती चल रहा बोलकर तो हम लोग धरती पे जिंदा है। हमारे बसवण्णा जी का अनुभव मंडप के लिंगायत धर्म के भगवान कैसा है बोले तो इंसान के अंदर भगवान को ढूंढो। इंसान दूसरे इंसान के साथ नफरत मत करो। इंसान, हर एक इंसान एक दूसरे से प्रेम से रहो। प्राणी पक्षियों में दया करो और अंतर आत्मा शुद्धि रख लेकर तुम कुछ भी मेहनत करके जिंदगी करो बोले ना। क्या मेहनत कर रहे हो? ये जितने भी कर्नाटक हो, देश के अंदर जितने भी ये स्वामी जी लोग है ना, इन लोगों ने ऐसा विचार जनता को प्रचार करने के बदले में अंधा रूढ़ी का जो दिमाग में डाल रहे ना, वो बंद होना चाहिए। जब देश का कल्याण होता है, भ्रष्टाचार मुक्त देश बना सकते हैं। इसलिए मैं इतना बोलते हुए, और आज जितने भी ऐसा विचार प्रचार करने के बदले में इसको कुछ छेड़ने का काम कर रहे वचनों को, ऐसे महापापियों को भगवान माफ नहीं करेगा। भगवान बोले तो कौन सा भगवान? उनका अंदर का आत्मा परमात्मा ही उनको तिरस्कार करेगा। और जो बाहर के भगवान बोल के ढूंढ रहे ना, इस अंदर का मालिक को भूल के फिरने वालों को उनको बरकत नहीं होगा। उनका काम में नुकसान ज्यादा हो सकता है। और वो जो लोग मंदिर बनाकर, यात्रा बनाकर जो पैसे लूटे जा रहे ना, उन्होंने अमीर बनते लेकिन उन्होंने भी आत्मवंचक होता है। क्योंकि शरणों का वचन मैं 26 साल से पढ़ रहा हूँ, बिल्कुल सरल है। हमारा भगवान हमारा अंदर है, तुम्हारा भगवान तुम्हारा अंदर है। सबके अंदर एक ही भगवान है, सबको बनाने वाला एक ही है। सब लोग माँ की गोद से ही बाहर आते हैं। आने के बाद में कोई मंदिर के मूर्ति हम लोगों को नहीं पालता है, ये सृष्टि का मालिक पालता है। हा? इतना सच्चाई को अगर समझना है तो आज की तारीख से दुनिया का फर्स्ट पार्लियामेंट अनुभव मंडप के वचन का किताब पढ़िए, 23 भाषा में मिलता है बोलकर मैं विनंती करते हुए, हर गांव में अनुभव मंडप अगर सब लोग स्थापन करने का एक प्रयत्न किया तो, बसवा मंडप हो, अनुभव मंडप हो, तो रोज रोज वहां पर जाकर ध्यान, प्रार्थना, चिंतन, वचन का चिंतन करेंगे तो भारत देश दुनिया के अंदर एक बहुत अच्छा, एक सुंदर, एक अच्छा देश बन सकता है। सब लोग मिलकर जिंदगी करने को आता है बोलकर मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ। लास्ट में आप सबको अगर अच्छा लगा, दिल को लगा, 145 करोड़ जनता को ऐसे वचनों का विचार पहुंचाने का, आप लोग समझिए वचनों को। आपको बीपी, शुगर, हार्ट अटैक, वो ये बीमारी सब कुछ भी नहीं आ सकता है। आपका दिल हमेशा खुश में रहता है। इसलिए रोज रोज थोड़ा तो भी ध्यान करना चाहिए। श्री गुरु बसवलिंगाय नमः। ಈ ತರ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಈ ವಚನಗಳಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಚಾರದಿಂದ ಬದುಕಲು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ನಾವು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶುದ್ಧಿಯಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ಧ್ಯಾನ, ಪ್ರಾರ್ಥನಾ, ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಇಂತಹ ಸುಂದರವಾದ ದೇಶವನ್ನು ನಾವು ಸುಂದರವಾಗಿ ಇಡಲು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, 145 ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ
ಇಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಲುಪುವ ಕಾರ್ಯ ಆಗಲಿ ಎಂದು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಸವಣ್ಣನ ನಾಡು ಶರಣರ ನಾಡು ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಾಗಿದ ತಲೆ ಮುಗಿದ ಕೈಲಿಂದ ಶರಣು.